ingon. Walay pinakalisod kay buhaton sa tao pero gisuko kita nini, no? Nga mo kini ato ang angayan nga buhaton aron nga mapatupatudaan nato kung kita tinuod ta nga mga disipulo ni Kristo, no? Kumingon ko sa mga nga akong katulad ni, no? Nga masuko gyud ko kay ingon ini ko nila pero kung mapakita kini mo ang isulti sa pulong sa Ginoo aron nga mahimo ta disipulo ni Kristo at inay gayon ang resulta sa mga nindot, no? Manaw na ito may iksunan si Ginoong Hesus usas sa ka-Dios, no? Pero siyang kinabuhi may isun sa diyang gibugal-bugalan siya sa mga tao sa diyang gilansang siya sa cross wala sila pakita o kalagot sa mga tao itugod niya ang hitabo kung gusto niya nga mga tao kay balo nga iyang katuyuan ang iyang gusto ng tanang katawan palagi sa iyang ipakita ato sa mga tao ang tanang katawan ang dawat kaniya uto kaniya makabaton gyud mo kaluwasan sa iyang kinabuhi. Wala mga iksunan sa itong kinabuhi karon. Dili man gyud nato kalikayan nga makasinati dagdaghang mga pagdaot sa itong isig katao. Pero kung pariyon gyud nato ang gugmas Ginoo, kung patigbabaw gyud nato ang ato ang pabuhat sa Dios sa itong kinabuhi nga naagi pagmahal nga to sa itong isig katao bisan tusuko kay ta sa ito naglagot ta tungod kay ibuhatan tag dili maayo. Ito lagi patigbabaw, no? Ay diyo pa sa kaduha nga love for the brethren is an evidence of salvation. Higugma ka sa imong sikataw, sa imong sikigsoon sa bilang sa imong sikigsoon sa pagto, sikigsoon sa munod nga bahin, o sa imong sikataw, isa ka sa mga ebidensya nga nakabaton ka o kalawasan sa imong kinabuhi. Now, karon sa imong kaugalingon ng igsuonan, kung ipatigbabaw nimo ang imong kasuko sa imong sikataw, nya nahibalo ka nga mo kailangan magit kaluwasan. Naluwas na magid ko, no? Nadawat nga ako ang kaluwasan gikan sa Dios, no? Nya karon nahimo ni kahimo ka og pagpati nga dili halos ka makapasaylo nga sa imong sikataw kung gusto nimo. Patigbabaw nimo nga gusto kay gusto ka hustisya sa imong kaugalingon. Ingon ang mga tao nga dili na sa tinuod nga naluwas na. Ang iyang kipakita kipakita sa ato dili man sa tinuod nga alagad sa Ginoo, disipulo sa Ginoo, mga katawhan sa Ginoo. Sakit sa imong hunahuna kung magkamati kaniya, no? Sakit sa imong hunahuna nga ingala ang resulta, ingala ang hunahuna sa mga tao nga dili ka tinuod nga Kristohano o dili ka tinuod nga iya sa Ginoo. Tungod kay napakita man gyud nimo ang imong abilidad nga wala ka makapasaylo sa imong sigka ingon nga wala nimo mahatag ang pasayloan kung sa man ang himo gati maayo nganha kanimo pinakalisod kay sa punto. Pero sa 1 John 3:14 wala tayo basa diha, no? Kung sa isubi diha sa 3:14 ingon sa diha nga sa 14 ingon sa dinhi nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi ug kay gugman at manato ang atong sikataw apan, no? Apan ang wala mahigugma siyang sana pa sa apan ang wala mahigugma ana pa sa kamatayon, no? Pinakalisod pinakapeligro sa atong kinabuhi ingon nga nakaangkon ta kinabuhi nga wala kinapusan pero abot gid ang punto wala sa pagpakita o paglugma sa sikataw nga may possibility pa nga naa pa siya sa nag-ungaw pa yung kina-espiritual nga bahin diya sa kamatayon, no? Kung miskut na ng bahina, no? May possibility kung panayon pa nimo na yung pagbati nga dili maayo nato sa imong isig kaingon labi na sa isig Kristohanon resulta gid ka makaluluy nga abot sa panahon kung dili nimo na siya maresolba samtang karon may kahiyonan pa. Makita karon kay igsunan ang pulong sa Ginoo nagkaroon na nagpahilulong ka kay gusto kita, no? Makalampos o makapasar kung ano na yung mga pag-testing sa aton kinabuhi, no? Kaya tanan, dugay naman kita, ingon nga ko, dugay na ko nangalagad sa Ginoo. Ako siguro, kaya na lang ko nga sa mga galingon nga sugat-sulos akong pagkahimugso, ito sunod-sugod ang kuwang pagpangalagad sa Ginoo. Pero ito panahon nga nabautismohan ko, nagkilad ko 12 anyos, dito na ko na realize na dito ko nagsugod nga midawat sa Ginoo. Kaya pila na lang katoy, 70 anyos naman ko. Doon na ako 38 years, no? Nga himo kong anak sa Ginoo. Nga muna isahin na may panahon nga ako ni siya ang pingan. O ako ni siyang tinguhaon nga dili masayang ang 38 years nga ako na himo kong
anak sa Ginoo. Magkita gyud usab kung igsoon kayo kasi mong kulingon namin di ko himo nga saypanan gyud. Dili kaligayan no kay gusto mong kulingon nga dili man ko matuwa nga perpekto ko nga perminti na lang ko nang himo matarong sa musika tao lang gyud ko sa saypanan. O isa sa mga encourage no pagdasig na kailangan nga no tay ulit gyud sa panahon nga kita nahimo nato ang kanang mahina sa atong kinabuhi nga gusto nato ipagbabaw ang atong kulingon nga gusto sa atong kinabuhi. Muna yung ang gugma, mga sa musika igsoon, mga kaling ebidensya, kung batikbabaw ang gugma mga sa mga igsoon, kung kaling ebidensya ang ikaw ang kapatunaw o kalawasan sa imong kinabuhi. Muna ting basa ganina sa 1 John chapter 3, verse 14. No? Nya, dili sa kinuha nga punto, nga ang tinuod ng disipulo, magpalayo siya sa pagsunod sa pulong sa Dios. No? Yung pulong sa Ginoo igsoon, dili nato siya matuloy. Sa ako nag-ingon kanito sa message na ko ani sa pulong, ingon ako nga ang pulong sa Ginoo igsoon ang tinuod o dili gyud kini masagip. Punto niya na dili ta makatuis o dili ta makahimog mga punto nga makaingon ka sa kulingon ni pwede ko makahimog lakang ang kahimog ko pagtuis sa pulong sa Ginoo, no? Dili gid nato matuis, no? Mato pa diyan nga that is sa English pa pinaka punto nga kaingon ta nga pulong sa Ginoo is tinuod gyud. Dili ginato nga sa pwede matawag nga makakan, no? Muna giingon ako kanina, no? Nga ang tinuod nga disipulo continue in His Word. Parayon na to ang pulong sa Ginoo. Ang sultihan tas pulong sa Ginoo. Sa Juan 8:31, nag-ingon sila sa Juan 8:31. Kung masawa ng Juan 8:31, nanay punto diha ang ingon. Isultin na sa 31. Ngingon din nga pusa, ngingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo akong patulunan, tinuod gyud na kamo akong mga tinuan. Hagit ni kanato, no? Kay utas ko kulingon nga di ko kaya ang pag sunod sa gitulo ni Jesus, pero kini sa nga punto ipaabot yun di kanato, no? Musugot man sa dili, tuman matag sa dili, o makapati kaman ini isa din sa gisulto sa Ginoo nga ato kayon tumanon ang sugo sa Ginoo para sa kayuhan na po sa ato ang espirituhanon na bahin sa atong kinabuhi. Kumingon na pulong sa Ginoo man lang, yung enemy. Sila naman, pitin sa kita ko sa mga mati, kumingon ka, akaawan ako na, akaaway ko na, dili na po na siya madalaw na higugmaon kung kay ako kini siyang kaaway. No? O, pasapat mag-iyon sa pulong sa Ginoo. Kay isa man yung kabahin sa atong kinabuhi, kung gusto tayo na magmalapuson sa ato ang pangagad sa Ginoo. Lumluwi mo kaigsunan, no? Isa sa Ginoong Hesus nga ipakita ka nato, nga doon na siya ipakita nga pagigugma sa iyang mga kaaway, no? Panahon na to ang senaryo ni yung Hesus ang tanggari pa sa kalibutan. Kung gamito niya ang iyang pagka-Diyos nito panahon na, nagkan ang mga matay na nito panahon na, kung sa gibuhat sa mga tao, nga imong gipugal-pugalan siya, gipasakitan siya, gilansang siya dito sa cross. Kung gamito niya ang iyang pagka-Diyos na itong panahon na, ang mga tao nga naghimok kanya ganaot, pwede na niyang patyon, pwede na niyang paan sila ang kinabuhi. Tungkol kay, dili, para sa iyang kagulingon, di Ginoong Hesus, dili ito maayo, ang nagtabo sa iyang kinabuhi. Diyos good siya. Hari siya sa tanang hari. No? Pinadala siya sa amahan para sa kaluwasan din sa kalimutan. O, iyang gihuna-huna, padala siya para sa kaluwasan niya. Pariyon niya ang iyang pagka-Diyos. Pareho niya yung gibati, ang gusto niya ng patyo ng mga tawhana tungkol kay nagbuhat o kadaot siyang kinabi. Ang panuha niya buhata, kaya ang purpose kung naman siya sa kalimutan, para sa kaluwasan sa tanang mga tao. No? Kita po makaigsunan, mga linuwas na sa Diyos, atong gusto sa Diyos, sa ipabuhat sa Diyos sa itong kinabuhi, is, natinan na ito, atong mga minahas. Kaya sa atong mga silingan, sa atong mga tao nga ang kayotos kung kulingon, may pag mamatay ka, may impyerno na lang ka, kay aron nga
makabalos ko nimo sa imong pagka-utang dili ka na ako. Dili na to lang kaligyan sa itong una na pagbati, no? Sa ato karon nga panahon. Dunay silingan na mutos na napain. Sa una, wala pa rin siya mamatay ng panahon nga may pinanglawas sa kalaban. Halos ang mga tao maglagot niya tungkol sa iya pagkapalahubog. So katong tao po nga kontra siya, mga tao nga kontra niya, no? Nalipay kay nagsulta lagi ang iyang gibuhat nga dili mayon. Matay na siya. Kayon ka sa imong bulingon nga, kayon jud siya sa imong bulingon nga gaba na to niya, no? Hindi po lalim, no? Kung nunay mga pakita ko nga bahin sa imong kinabuhi. Ngayon kasi imong bulingon nga, gaba. Then gahi mo nag-uon. Abusado man ka. Oy, kahit pagbati, dili man ka makapasaylo sa kuha. Di resulta. No? Nga, instead unta, nga katong tao mo nakabuhat si Muksala, doon ka ani untag dili maayo, pero tuwad po sa imong pagkakahipon sa pagbati, no? Siya, ikaw lang may nakasinati, o, dili maayo nga resulta sa imong itinunga. Nga, katawhana, gusto nimo nga mawala nga na siya dili sa kalibutan. May isunan sa itong kinabuhi, may isunan. No? Dagandang mga butang siguro nga mga panglantaw para gustuhan ba nga gusto ka makabaos o gusto ka maghari din ang imong kagustuhan sa imong kinabuhi. Pero hinunaon na ito mga igsunan nga dunay Dios ang magplasta niya ang tanan. Dunay ilarato nga hari sa atong kinabuhi nga way mo hatag niya nagkausayan may tungod sa mga problema niya ng tawhana nga imong nasintihan siyang kinabuhi. Ako makaigsunan na po may problema sa akong isig katao. Kasi natin po mga problema nga makahatag yun o gusto na ko nga kita ko kinisihang kinabuhi. Pero nagpaabot lang ko sa itong panahon nga kaya mo balos nga mahitabo siyang kinabuhi. Pero wala na ko siya hatagan o mga istorya nga dili maayo. Naghilom na dito ko. Tungkol kaya ang Diyos rin mo hatag yan o disiplina sa tao nga naghimog ka na ko o dili maayo sa akong pamilya. Kung namin ko sa mong galingon, kung wala kong galing na may tabo ka na to o kung may tabo mang galing na ka na to, ipahari din sa itong pumulingon ang pagkamapalilubon. Mula'y kalipay sa Ginoo ang tanan niyang katawan o nasa'y makita sa iyang mga katawan nasa'y pagkamapalilubon sa iyang kinabuhi. Sa to, lagot kay ka. Lamiya na kinintawan na sa iyo, makalitok ta ba? Pagkalami na ginunpan. Yun. Kaingon juga ni anak. Kaya gusto juga, kita ka. Kaya na magtingtagong na sa iyang kinabuhi. No? Pero, di man ta makabugot lagi kaya doon naman tayo Diyos na itong isaligan mamoy makahimo niya na no? Paghimo nga pag-ingon nga mo na ginin siya imong patulungan sa imong kinabuhi dito na di ka punta niabot sa pululog pa no? Abot man ta sustong panahon ingon nga gusto ko karoon na yun kakatohana hindi na ako na makita sa akong mga mata no? Punta magkasinati na siya o problema sa iyong kinabuhi magkasinati na siya nga siya patay na ulit ang butang sa tumahuna pero makaigsunan atong buhaton nga ang Diyos naman din ang makahimo niya sa pagkontrolar o pagkatag o kanabang sa kayong tanga muta pagkanan na siya o hukom sa Ginoo okay hindi man na magabuo dugay pa man ang paghukom sa Ginoo no? Ang mga dautan karon tingala ka nagpabilin pa sa pagkadautan no ang pagkamatarong ang tao man ay matarong minsamot no o dili masamot ang iyang pagkamatarong say mapili siya tungod kay gusto na pud siya mo himuglakang gusto siya mabaos siya tong tao nga nagbuhat kaniya kadamot sa kinabuhi wala nga sa ato karon nga panahon no samtang nagpadayon sa pangalagad sa Ginoo na mangitay mga katunan pa sa pulong sa Ginoo ato buhaton lamang ngayon, no? Minaw ta o magtukik ta, magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Kay patapos ka nato, doon na kita kasuko, no? Doon na kita gusto nga puta tong buhaton tungod lamang sa gibuhat ng isikat natong isikat tao, labi isikat Kristohano. Maglagot ka tungod kay pamantok ko nagbuhat, man ako nagbuhat sa iyo dili maayo. Kung gibuhatan mo ingon niya ni, kung yana ang galing niya kinabuhi, ganun iya pa man kung agiton nung iya pa man kaya patawag na ito niya na angin-angin sa iya pagka dili maayo no iya raw na no dili na siya maghimo paglaka nga aron nga makadani siya
sa isip Kristiyan sa katao para mabahala sila, no? Wala sa ato karon nga dagan sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala yung nga always